श्रीभूवराहस्तोत्रम् ऋषय ऊचु जितं जितं तेजितयज्ञभावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोमगर्तेषु निलीलिरद्धराः तस्मै नमः कारणसूकराय ते। रूपं तवैतन्ननो दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदद्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोमस्वाज्यं तृषित्वं घ्रिषु चातुर्होत्रं श्रुक्तुण्ड आशित्स्रव ईशनाशयोरि डोदरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणन्ते भगवन्नग्निहोत्रं दीक्षानुजन्मोपसतः शिरोधरं त्वं प्रायणीयो दयनीय दंष्ट्रः जिह्वा प्रवर्गैस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवोहिते सोमस्तुरेतः सवनान्यवस्थितिः संस्था विभेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः। नमो नमस्तेऽखिलयन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे प्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजानुभावित ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वयादृता विराजते भूधरभूः सबूधर यथा वनान्निस्सरतो दतादृता पतङ्गजेन्द्रश्च स पत्रपद्मिनी। त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ तदा धृतेन ते चकास्ति शृङ्गोडघनेन भूयसा कुलाचलेन्द्रश्च यथैव विभ्रमः। संस्थापयैनां जगतां शतस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सहत्वा यस्यां स्वतेजोऽग्निविवारणावदाः। कः श्रद्धदीतान्यतमस्तव प्रभो रसाङ्गताया भुव उद्विबर्हाणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयं विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं सटाशिखोद्धूतशिवाम्बु बिन्दुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविता स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैशते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तभगवन् विदेहिशम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे श्रीवराहप्रादुर्भावो नाम त्रयोदशोऽध्यायः।